Win! Guys, pa-double tap tayo guys. Sayang nga pag naka 10k tayo, ligo tong cups na to. Cups. Josh. Mami Day. Share mo nga kay Papa Is to. Papaliguan ko lang to. May punishment kami Mami Day. Pag umabot ng 10k ligo. 10k na. 10k na, no? 10k na gift. 10k na coins. Nagtatawag na yun, no? Tatawagan na, boy. Tatawag na siya, oh. Ano yung ginagawa ng isa? Di ko alam. Nagtatawag yan, guys. Guys, double tap, guys. Double, guys, double. Nagtatawag din, guys. May kinakausap na. Yari tayo dito. Guys, double tap. Ay, Chris, stop. Let's go, guys. Stop. Hindi siya. Hindi na gagawin. Guys, huwag kayo mag-comment ng ganyan. Baka tayo yung maban. First stop. Let's go. First stop, let's go to 500. First stop. See? Tangina, nandun na nga yung ano nyo. Punishment.